शोपियां की इशरत के कत्ल पर अगरचे कई हलकों से मजम्मत की गई, मगर बेशतर अहम सियासी जमातों और दीगर बाअसर अफराद ने इस मामले में चुप रहने को ही तरजीह दी। उधर हुर्रियत भी आए रोज हड़ताल की कॉल दे रही है, बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नाजरीन, आज लड़ी शाह इसी सिलसिले में खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको बता दें कि आज 7:56 पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू कश्मीर और 8:56 पर सैयद बशारत बुखारी के साथ खुसूसी इंटरव्यू देखना ना भूलें। आदाब। Сирия бонет суки Кашмир. Сирия бонет суки Кашмир. Gulayan garatulan kalhir. Gulayan garatulan kalhir. Сирия бонет суки Кашмир. Я вымарок Шопиян ишрат. Я вымарок Шопиян ишрат. Касикорн амич мазамат. Касикорн амич мазамат. Соучумам лукута чугамбир. Соучумам лукута чугамбир. Сирия бонет суки Кашмир. Gulayan garatulan kalhir. Huria tasbastagan karun hartal. Huria tasbastagan karun hartal. Wush taukal pagah diwangkal. Wush taukal pagah diwangkal. Mushkilatan mazam lukgir. Mushkilatan mazam lukgir. Сирия бонет суки Кашмир. Gulayan garatulan kalhir. Dor karnukti chunkan asar. Dor karnukti chunkan asar. Shinan koryu huskan naukinar. Shinan koryu huskan naukinar. Dwajiran gariban dut hatichir. Dwajiran gariban dut hatichir. Сирия бонет суки Кашмир. Gulayan garatulan kalhir. Narendra Modi audoras. Narendra Modi audoras. Variahan projektan tulundas. Variahan projektan tulundas. Dopuno Kashmir karautamir. Dopuno Kashmir karautamir. Сирия бонет суки Кашмир. Сирия бонет суки Кашмир. Gulayan garatulan kalhir. Gulayan garatulan kalhir. Сирия бонет суки Кашмир.